Halo, halo, halo. Ya, jumpa lagi bersama saya Dwi Prianto dalam video pembelajaran bahasa Jerman online untuk level pemula A1. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada kalian semua atas atensi yang kalian berikan dalam video saya yang lalu, yaitu tentang Kennenlernen du Form. Semoga video itu bisa bermanfaat bagi kalian dan membantu progres kalian untuk belajar bahasa Jerman dengan lebih cepat ya. Oke, hari ini kita akan belajar kennenlernen, masih seputar perkenalan. Namun kita belajar dalam bentuk formal atau Z-form. Ya, Z itu artinya Anda ya. Z ini digunakan apabila kamu baru pertama kali bertemu dengan seseorang yang belum kamu kenal dengan baik, atau juga dalam situasi resmi seperti rapat resmi atau acara-acara resmi lainnya. Untuk lebih jelasnya, kita bisa menyimak audio berikut ini. Saya putar ya, dengarkan baik-baik. Guten Tag, wie heißen Sie? Ich heiße Margot Grinsiak. Und Sie? Wie heißen Sie? Ich heiße Peter Wendler. Woher kommen Sie? Ich komme aus Polen. Und Sie? Wo kommen Sie her? Aus der Schweiz, aber seit langem arbeite ich hier in Konstanz. Wo wohnen Sie jetzt? Ich wohne in Radolfzell. Und Sie? Wo wohnen Sie? In Mühlhausen. Ach, Mühlhausen. Herr Wendler, was ist Ihr Hobby? Gehen Sie auch tanzen? Tanzen? Nein, ich kann nicht tanzen, aber ich schaue gerne Tanzschuhe. Ya, kita sudah mendengarkan audio tadi. Sekarang kita bahas apa sih maksud dari percakapan antara dua orang tadi, yang satu cowok, yang satu cewek. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama, si cowok berkata Guten Tag. Ya, Guten Tag kalian masih ingat di pelajaran yang lalu artinya selamat siang. Wie heißen Sie? Siapakah nama Sie? Sie tadi apa? Anda ya. Wie heißen Sie? Nah, kalau di do form kita menggunakan wie heißt du, tapi kalau di Z form kita menggunakan wie heißen Sie. Kemudian si cewek bilang, Ich heiße Margot Grünsiak. Und Sie, wie heißen Sie? Dan Anda, siapa nama Anda? Seperti itu. Ich heiße Peter Wendler. Ingat ya, cara baca ER kalau di belakang suatu kata itu kayak A ya, seperti itu ya. Namanya adalah Peter Wendler ya. Nama saya Peter Wendler. Woher kommen Sie? Dari mana Anda berasal? Ich komme aus Polen. Saya berasal dari Polen. Polen itu adalah suatu negara di sisi timur, sebelah timur Jerman ya. Apa ya? Ada yang tahu? Benderanya putih merah, balikan dari bendera kita. Polandia, betul. Und Sie, wo kommen Sie her? Nah, ini alternatif lain. Selain kita bisa bilang woher kommen Sie, kita juga bisa bilang wo kommen Sie her. Ya, artinya sama. Dari mana Anda berasal. Juga dalam do form, kalian juga bisa menggunakan wo kommst du her. Itu bisa juga kalian gunakan. Lalu si cowok bilang aus der Schweiz. Ya, Schweiz itu adalah nama negara yang juga berbahasa Jerman. Apa? Swiss, ya. Bacanya bukan Schweiz, tapi Schweiz. Ya, di belakangnya itu ada T kayak T-nya gitu ya. Schweiz. Seperti itu. Dari Swiss. Aber seit langem, sejak lama, aber itu tapi, arbeite ich hier in Konstanz. Saya bekerja di sini. Arbeiten itu bekerja di sini. Hier itu di sini. In Konstanz, di Konstanz. Seperti itu. Kemudian si cowok tanya lagi, wo wohnen Sie jetzt? Di mana Anda tinggal? Ya, kalau kemarin dalam du form kita bilang wo wohnst du? Wo wohnen Sie jetzt? Jetzt itu artinya sekarang. Di mana Anda tinggal sekarang? Ich wohne in Radolfzell. Radolfzell itu nama tempat ya. Und Sie, wo wohnen Sie? In Mühlhausen. Ah,
Mühlhausen. Itu dalam bahasa Jerman kayak oh, orang Jerman bilang oh, atau oalah, itu dalam bahasa Jerman ya gitu ya. Mühlhausen. Herr Wendler, was ist Ihr Hobby? Herr Wendler, apa hobi Anda? Oh ya, kalian perhatikan. Sie, Anda, itu selalu huruf besar. Dan juga ia, itu juga ditulis huruf besar. Ia itu kayak kepemilikan ya. Kalau dalam bahasa Inggris kayak your, seperti itu. Kalau kemarin ada dine, itu kepemilikan dari do. Mengerti ya, tapi kalau nggak mengerti juga nggak masalah, karena nanti kita juga akan belajar tentang bentuk kepemilikan. Tapi sabar, santai dulu, ikuti dulu video hari ini, bertahap lah, jangan terlalu terburu-buru ya. Nah, wanita itu tanya, Herr Wendler, was ist Ihr Hobby? Herr Wendler, Herr itu tuan. Kalau wanita, ibu gitu ya, itu kita bilang Frau. Tapi itu selalu diikuti nama belakang. Jadi Herr sama Frau itu selalu diikuti nama belakang, tidak pernah diikuti nama depan. Jadi misalkan saya namanya Dwi Prianto, maka kalian bilangnya Herr Prianto, seperti itu. Tidak bisa kalian mengatakan Herr Dwi A, nggak matching ya, nggak cocok. Itu dalam tradisi Eropa salah kaprah. Nah, kemudian si cewek ini bilang, gehen Sie auch tanzen? Oh ya, lihat ya, pelafalannya bukan gehen, tetapi gehen. Karena H di tengah itu nggak dilafalkan ya. Pelafalannya itu gehen. Gehen Sie auch tanzen? Gehen itu artinya pergi. Apakah Anda pergi? Auch juga. Tanzen, menari. Tanzen? Nein. Nein itu artinya enggak. Kalau kalian mau bilang ya, itu bahasa Jermannya ya. Gampang ya? Gak susah kan? Oke. Nein, ich kann nicht tanzen, aber ich schaue gerne Tanzshow. Enggak, saya enggak bisa. Ich kann nicht, saya enggak bisa tanzen, menari. Aber ich schaue gerne Tanzshow. Tapi saya schauen, menonton, gerne suka, saya suka menonton show tari ya, pertunjukan menari. Alles klar. Nah, sekarang kita preteli satu-satu. Untuk menanyakan nama bahasa Jermannya Name ya. Kita punya 3 alternatif. Yang pertama kita bilang wie heißen Sie? Ingat ya, pelafalan W dalam bahasa Jerman itu bukan W tapi V ya, V. Wie heißen Sie? Jawabannya ich heiße siapa tadi? Peter Wendler, ich heiße Rudi, ich heiße Tono ya, terserah siapa namamu. Wie ist Ihr Name? Siapakah nama Anda? Mein Name ist. Wer sind Sie? Siapakah Anda? Ich bin pung pung pung. Pung 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 itu titik-titik-titik. Itu bisa diisi pakai namamu. Ich bin itu saya ingatkan kembali, itu kayak I am, saya adalah. Jadi I am siapa? I am Dwi Prianto, seperti itu. Oke, jelas. Kemudian untuk menanyakan asal atau Herkunft, ada 2 alternatif. Hari ini kita belajar, kita bisa bilang woher kommen Sie, dan yang berikutnya kita bisa bilang wo kommen Sie her? Ich komme aus Indonesien. Atau bisa juga nama kota kalian. Misalkan dulu saya lahir di Malang, tetapi sekarang saya tinggal di Surabaya. Misalkan contoh seperti itu. Ich komme aus Malang, aber ich wohne jetzt in Surabaya. Seperti itu contohnya. Oke. Berikutnya adalah menanyakan hobi. Was ist Ihr Hobby? Atau bisa juga di audio tadi dikatakan wie ist Ihr Hobby? Sebenarnya begini, wie itu lebih halus daripada kata was. Wie itu artinya bagaimana ya, itu kan lebih enak didengar, biasanya seperti itu. Kalau was, apa hobimu, atau bagaimana hobimu, kan lebih enak kita menggunakan bagaimana hobimu. Jawabannya adalah mein Hobby is. Nah, tapi ingat, kalau seandainya hobinya banyak seperti di pelajaran yang lalu di do form,
kita bisa bilang meine Hobbys sind pung 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 un pung pung pung. Un itu artinya dan, ya. Nah, ini ada alternatif hobi yang lain bisa kalian terapkan dalam kalimat. Mungkin salah satu hobi kalian ada di dalam list berikut ini. Yang pertama adalah Gitarre spielen, bermain gitar. Instrumen spielen, bermain alat. Alat apa ya? Terserah, bisa juga piano. Piano dalam bahasa Jermannya Klavier. Atau apalagi alat lain. Ya, saya nggak gitu bisa main musik sih. Ya, main gitar juga ala kadarnya ya. Bisa G A minor, C minor ke G ke, ya itu lagu itu ya. Oke. Berikutnya musik hören. Was ist das? Was ist das musik hören? Hören itu artinya mendengar. Itu apa sih? Ada O, ada titik duanya. Itu namanya O umlaut. O umlaut itu bacanya kayak O dan E jadi satu. Jadi katakanlah tenggorokanmu bilang O, bibirmu bilang E, jadinya E, seperti itu ya. Musik hören, ya. Ada lagi basteln. Basteln itu artinya prakarya. Reise machen artinya adalah traveling ya. Ya, hobi buang-buang duit ya. Ya, mungkin saja itu adalah salah satu hobi kalian bisa terapkan dalam kalimat. Ya, fertig ya. Das ist aber alles für heute. Terima kasih sudah belajar bersama-sama dengan saya. Tschüss und bis zum nächsten Mal.